Today we're playing Magma Rock Collectors. And today we're gonna collect some Magma Rocks. I'm just gonna make the rocks. I am ready to Maybe now it can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time. Look guys, there's baby Adrian. Welcome Adrian. Welcome to the channel Adrian. Let's get back to the video. So I'm gonna collect. What is there? Time to make the green magma rocks. Just ignore that my sister is just gonna karaoke to this because it's in your box. The guy told me I was his star. Taas na gid na siya. Ano ba dili? Time to put some burnt. That's right. Who cares? No. Time here. I am a big mission. Bye-bye. What is your mission? Like so far. Sensing. I can sense green. Look guys, it's a big giant. Cha-ching, cha-ching. That's all. Open it. Kaparal, Lunis. Dito na sa kusina. Sabar na bata na eh, kasi budool. Dalawa siya. Ingat siya. Nagan. Ano siya din nga? Ay, nagan na siya din. May pilir na niya. Isa gusto magkanta. Hindi. Oo nga, nakamagkanta. Ay! Itong gamay ay ato yung gamay ang gusto. Wala kay pilir nila. Wala ako ni. Oh, itong gamay na kuwan. Stop sagot kanta. Niko. Yapag ba? Are you tired of AI bots that sound like robots and forget your name? Dali, dali mo. Now, 7 hours. Hindi, dayon. Lugay pa ni. Saman, kay mag-ano ko. Lugay pa min. Sa si ate. Sakit. Wait. Ching. Ching. Let's try to open this. Thank you, Lord. Char. Joke lang pala. Elementary pa lang, napapansin nila, mga gawin ko parang hindi pang babae, access, big
mo to eh. Let me change my suit. Change to the green magma. Pila talaga niya. Ay, kanina tayo. Ano ko yata. Si Ara mo kanta. Uy, putol-putol na tala. Ara, kagtala. Time to wake up the visor. Tala ka na. I am ready up. Never going to friendship it again. Teleport. Whoa! Acid rocks already? That's so rare. We have so many acid rocks, guys. Acid magma rocks. Green magma rocks. We have so many green magma rocks, guys. Pa. Kuhan mo dito nakaon I want to check inside of skin. Teleport. Starlight collect. Hindi ka ma-open ha. Look at our shop. We have so many acid rocks. The green magma rocks, we have so many. Done, girl. Always. Tarungas. Normal pa nakakan. Ubusos lang. I'm not sure the rock is in here. Let's cut it open. How could I ever love someone else? And I know we were perfect, but I've never. Si Aram, ikatulo na lang mong gibuan. Kuhan ha. Usa na ang kantay mong kuhanan. Blue magma rock spawned. Kanta ka pa! Lunahan daw ni Museo. Ay, blue magma rocks. Kulit ako na ngayon. Nakakulit na ako doon yung cellphone. Wala, oy! Patay na ako. Si Olo mo, mga tiknik mo. Wala, oy! Tatong ka rocks. Bira masiguro. Kailangan mag-isip mo sa bira ko no kay hindi siya mapakay kanang kuan. Parli man to. Warmer. Isa ka di magdalo ng hindi. Big blue magma rock spawn. Alright, let's get that. Cha-ching. There's of course something in here. I can feel the scent. I can feel it. Wow, I was right. Kuya na pud na nga plug na mo ikagi. This a Kung na burnt idatula one. na nilulag ka ng barasaw na ba? Sumukha nga ramay ako kanta pa yung pagtala. The Bluetooth Okay. device is ready to pair. Kanta ko niya. Oh. Para pod. Pero isa lang magkakanta. Ulan si Aram doon mo. Ayan, okay ang blog ko. Puro magkabuang ro may mga judge di mo. Nag-busy No, magkami it's ako not sila nagdulat. Hindi ta inside. nagpatotoy. Si Tito ng cellphone. Ha? Ako nagkuan. Walang magaling yung judge ng mga sabihan. Yan. Wala po, di ka rin. Nakalimutin din sa John Curtin. Sa sister. Siguro, pero Ngayon ba ako? Uy, apel pastita din. buhok ron din. Wala sulod doon. Lalagyan mo. Big red magma. Ah. I'm gonna check it. Titit, something inside, something inside. What's something inside? Whoa. Yes, burnt one again. Wala lagi sa mga green Tama, dako na. rocks.
So, ano yung paghiwa? Steak o katong lapad-lapad? Kani. Impet. Wala jud color bay. Wala na lagi color. Ano ha? Ang mga dark, ang mga green. Lapad-lapad, ano magkalapad? Di ba na aslom? Amis mo na. Di lagi na aslom. Aslam. Gamat. Tama ko lamig. Hatag ako na be. Kaya sa kunin yung butangan nila. Kuha sa dito yan. Lato yan. Wala, nahugas ako. Hindi ka mahugas. One lang, one please. Eh, sa kinagkuhan ba ko ba? Nakuhaan yun yung kamot. Ah! Hey, can we buy? Yeah. These are the Kaya, ano ang persons. kanyang They're kuhan? Mahinog. blue. Hey, can we buy? If you see these blue things lining up, there are the persons. Kabis daw na eh. Di man? Kuhan lang ka ng... Ano ba? Sila. Ang gano'n dyan nga manggatay ko sana. Gimme. Dako. Kuha. Kuha ka, kana. Kuman, diri ah. Diri ah, sub.